अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 11वीं वाला पीर क्यों कहा जाता है और 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, बरे सगीर पाक व हिंद, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर खित्तों में जहाँ सिलसिला कादरिया के मुतल्लिकीन और मुतवस्सिलीन रहते हैं वहाँ 11वीं शरीफ की महफिल का ख़ास एहतमाम दिखाई देता है। इस मौका पर अमूमन ज़िक्र की महफिल मुनक्कद होती है जिसमें कलाम पाक की तलावत की जाती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बड़े पीर साहब की करामात व हालात ज़िंदगी का बयान होता है। नातें और मनक़बतें पढ़ी जाती हैं, लोगों में शरीनी तकसीम की जाती है या खाना खिलाया जाता है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि 11वीं शरीफ हज़रत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का यूम उर्स है। ये ख्याल दुरुस्त नहीं। 11वीं शरीफ की हकीकत ये नहीं। 11वीं शरीफ दरअसल हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया सवाब पेश करने का एक तरीका है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। हज़रत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हर माह इसाले सवाब के लिए कमरी महीने की 11 तारीख को एक मजलिस और दावत का एहतमाम करते थे। एक बुज़ुर्ग अब्दुल्ला याफ़ई किताब क़ुर्रतुन नाज़रा ख़लासतुल मुफ़ाख़रा में तहरीर करते हैं कि 11वीं शरीफ की हकीकत ये थी कि हुजूर गौसे पाक रबीउल आखिर की 11 तारीख को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करते थे और यह तरीका इतना मकबूल हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हर माह 11 तारीख को इसका एहतमाम शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता इसाले सवाब का ये तरीका बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं के नाम से मशहूर हो गया। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी 11 रबीउल सानी को मनाया जाता है। हालांकि इसके हवाले से एक और रवायत भी है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ वसाल 17 रबीउल अव्वल है। बड़े पीर साहब के इस अमल की पैरवी में कई बुजुर्गान दीन भी 11वीं शरीफ को बहुत एहतमाम से मनाते रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अखबारुल अखियार में एक बुजुर्ग शेख अमान पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हुआ है। देलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शेख अमान पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह जो ग्रोह औलिया में बुलंद मर्तबा और पाया अर्जमंद रखते थे, रबीउल सानी की 11वीं तारीख को हज़रत गौसुस सकलैन का उर्स किया करते थे और बड़ी मिकदार में खाना तकसीम करवाते थे। हज़रत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर 11वीं शरीफ की महफिल का अहवाल हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है। मलफूज़ात अजीज़ी में तहरीर है कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर 11वीं तारीख को बादशाह वगैरह शहर के अकाबरीन जमा होते, नमाज असर के बाद मगरब तक कलामुल्लाह की तिलावत करते और हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मदह में कसायद और मनक़बत पढ़ते। मगरब के बाद सजादा नशीन दरमियान में तशरीफ़ फरमा होते और उनके इर्द गिर्द मरीदेन हल्का बगोश बैठ कर ज़िक्र जहर करते। इसी हालत में बाज़ पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती। इसके बाद तआम या शरीनी जो न्याज तैयार की होती तकसीम की जाती और नमाज इशा के बाद लोग रुखसत हो जाते। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने अपने सरदार इमाम व आरफ कामिल शेख अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर गौसल आज़म के यूम उर्स यानी 11वीं शरीफ की मुहाफ़ज़त व पाबंदी फरमाते हुए देखा।
علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں کئی مشائخ کے ہاں بھی 11ویں شریف مشہور و معروف ہے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصالہ ثواب کرنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب روح کو کچھ نفع پہنچانا مقصود ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانا اگر ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ سامعین، عرس کے لیے ایک خاص دن کے تعین کے حوالے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ اس سلسلے کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں، باہم ملاقات بھی ہو جائے اور صاحب قبر کی روح کو ثواب بھی پہنچا دیا جائے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قمری مہینے کی 11 تاریخ کو اصالہ ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایک کار خیر ہے اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ 11ویں شریف میں کچھ دعائیں اور ذکر کیے جاتے ہیں۔ اصالہ ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے کی دعا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار، ازواجات مطہرات، حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام کو اصالہ ثواب کیا جائے۔ اس موقع پر حسب استطاعت شیرینی یا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جائے یا غریبوں کو صدقہ کیا جائے۔ سامعین، اس حوالے سے مشہور و معروف درگاہ غوثیہ گوڑا کے سجادہ نشین پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواجات مطہرات کے لیے الگ الگ ختم کا اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ کی ہر ایک زوجہ کے لیے الگ الگ ختم دیتے تھے، 11 ختم دیتے تھے، تو اس لیے وہ 11ویں والے پیر کے نام سے بھی مشہور ہو گئے ہیں۔ تاہم یہ چند روایات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کو سرتاج الاولیاء کہا جاتا ہے، اور ان کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کی شخصیت و کردار کے حوالے سے ہم اس سے قبل بھی اپنے یوٹیوب چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، جن میں آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات اور آپ کے طریقہ کار پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے پھر درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔